القرآن يا كرام يحتاج إلى قلب فيه إخلاص. Al-Quran itu, wahai saudara-saudaraku yang mulia, membutuhkan satu kekuatan dalam hati, yaitu ikhlas. والإخلاص قال عنه مولانا في سورة الزمر آيتين، آية في أول السورة ألا لله الدين الخالص. Dan tentang ikhlas ini Allah menyebutkan dalam dua ayat dalam surah Az-Zumar. Yang pertama di awalnya, tidakkah Allah menjadikan atau meletakkan dalam Al-Quran, dalam agama Allah ini dinul khalis, yaitu agama yang penuh dengan kemurnian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbana hamdas syakirin. Nashhadu an la ilaha illa antal malikul haqqul mubin. Qala maulana في حديثه القدسي في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujiannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah demi Allah wa izzati wa jalali, لو سلكوا إلي kalaulah orang-orang itu berjalan kepadaku, سلكوا إلي كل طريق لو سلكوا إلي كل طريق استفتحوا علي كل باب. kalaulah mereka itu semuanya jalan kepadaku, sungguh aku akan buka semua pintu, فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. dan aku tidak akan buka pintu itu kecuali semuanya sudah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. يعرفنا بنفسه فيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Dan beliau memperkenalkan dirinya bahwasanya saya adalah pemimpin seluruh keturunan anak Adam, tapi saya tidak punya kebanggaan diri. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المؤمنين يوم القيامة ولا فخر. Dan beliau berkata, sayalah orang yang akan membuka semua ruang-ruang yang ada di surga, dan tidak ada yang masuk ruang-ruang surga itu kecuali aku mendahului masuknya. شرح لي ربي صدري. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka lebar dadaku dan hatiku, ويسر لي أمري. dan telah memudahkan seluruh urusanku, وجعلني فاتحا وخاتما. dan aku adalah menjadi orang yang membuka, ya, dan juga penutup. فصلوات ربي وسلام عليك سيدي يا رسول الله. Maka salawat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku untuk wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أتشرف أن أجلس أمامكم هذه الدقائق، وشكر الله للمشايخ الكرام واستقبالهم، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل البركات في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يعفو عنا ويغفر لنا رب العزة تبارك وتعالى. Betapa saya bangganya duduk di hadapan kalian semua, terkhusus untuk para masyayikh yang telah luar biasa menyambut kami dengan luar biasa, dan dia meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah turunkan barokah
kepada majelis ini dan semua orang-orang yang duduk di sini semua, dan Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa orang kita semua ini. أبشر الوجوه النيرة والأيادي المتوضئة بكلام سيدنا رسول الله لما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Aku akan memberikan satu berita gembira dari diriku yang penuh dengan kesederhanaan ini, bahwasanya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. ويبشرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن ضامن وشفيعا لصاحبه لما قال سيدنا رسول الله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Nabi kita Muhammad SAW memberikan berita gembira bahwasanya Al-Quran akan menjamin keselamatan orang-orang yang menjaga Al-Quran. Sebagaimana beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang memegang Al-Quran itu. ويطمئن القلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. Dan baginda Nabi kita Muhammad SAW memberikan salah satu ketenangan hati kita, di mana Nabi bersabda bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang memiliki sedikit hafalan daripada Al-Quran. Wa Sayyidina Umar bin Khattab يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويخفض آخرين. Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan satu berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Quran ini akan mengangkat derajat orang-orang yang menjaganya, atau mengangkat kaum yang menjaganya, dan merendahkan kaum yang tidak menjaganya. من هؤلاء الرجال سيدنا أبي بن كعب كاتب الوحي أرسل مولانا سفير السماء جبريل هبط على قلب سيدنا رسول الله يبلغه السلام، يقرئك السلام ويقول لك مولاك اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. لما علم أبي بن كعب بكى من شدة الفرحة وقال أسماني ربي باسمي من فوق 7 سماوات. Ubay bin Ka'ab, نعم. beliau adalah salah satu penulis wahyu. Dalam satu masa nazala Jibril wa anzala, turunlah Jibril, kemudian beliau menyampaikan satu wahyu tentang surah Al-Bayyinah. Kemudian ketika mendengar surah ini, Ubay bin Ka'ab menangis. Dia berkata, apakah Allah memberikan nama surat ini karena ada hubungannya dengan diriku? ومن هؤلاء الرجال سيدنا عبد الله بن مسعود كان يتسلق الشجر والصحابة تضحك على نحافة ساقيه، وكان سيدنا رسول الله يحب أن يسمع منه القرآن فيقول أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال يا ابن مسعود أحب أن أسمعه من غيري. ثم لما ضحكوا على نحافة ساقه قال إن ساق ابن مسعود تزن عند الله جبال أحد. Dan beliau menyampaikan, selain Ubay bin Ka'ab, orang yang mulia dalam Al-Quran karena menulis wahyu adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau mendaki gunung, betapa saking kecilnya badannya Abdullah bin Mas'ud, ya, berapa banyak sahabat yang mentertawakan kecilnya betis beliau itu, sehingga tadinya dia ingin mendengarkan Al-Quran dari selain Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika melihat ada yang mentertawakan tentang Abdullah bin Mas'ud ini, ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita bahwasanya apa? Kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud ini
akan nilainya lebih berat daripada timbangan Uhud, timbangan gunung Uhud, berkat Al-Quran yang dia jaga. Al-Quran ya kiram yahtaju ila qalbin fihi ikhlas. Al-Quran itu, wahai saudara-saudaraku yang mulia, membutuhkan satu kekuatan dalam hati, yaitu ikhlas. Wal ikhlas قال عنه مولانا في سورة الزمر آيتين، آية في أول السورة ألا لله الدين الخالص. Dan tentang ikhlas ini Allah menyebutkan dalam dua ayat dalam surah Az-Zumar. Yang pertama di awalnya, tidakkah Allah menjadikan atau meletakkan dalam Al-Quran, dalam agama Allah ini dinul khalis, yaitu agama yang penuh dengan kemurnian. Wal ayat tsaniyah qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Kemudian di dalam ayat yang lain, qulillah a'budu, qulillah, katakan kepada Allah, a'budu mukhlishan lahu dini. Jadi katakan bahwasanya aku menyembah Allah dalam kondisi ikhlas, dalam hati yang penuh dengan keikhlasan. Wa fi suratil Bayyinah qala maulana wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah disebutkan bahwasanya apa? Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishin, tidak ada lain mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dalam kondisi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidak ada lain mereka diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Wa qala Sayyidina Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, al-ikhlas babullahi al-a'zam wa jannat ad-dunya wa mustarahul 'abidin. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwasanya ikhlas itu adalah bab surga yang sungguh besar, dan ikhlaslah yang membuat ahlu ibadah akan merasakan ketenangan dan keindahan dalam ibadah. فتذكروا الإمام الشاطبي صاحب القراءات السبع كان ضريرا، كان لا يرى بعينه وكان يرى يبصر بقلبه. Kalian harus ingat, perhatikan, ada seorang ulama Ahlul Quran namanya Imam Asy-Syatibi. Beliau orangnya sangat buta, tapi karena keikhlasan, walaupun matanya buta, tapi dia bisa melihat dengan mata hatinya. Lama alafa Asy-Syatibiyya 1173 baitan طاف حول الكعبة بكل بيت فطاف 1173 بيتا وقال يا رب إن قبلت مني هذه الشاطبية فبلغ بها حبيبك صلى الله عليه وسلم. Ketika beliau menulis kitab Asy-Syatibiyah yang jumlah baitnya 1372, beliau membaca bait yang sebanyak 1372 dipakai tawaf untuk Ka'bah. Selesai beliau tawaf Ka'bah, lalu beliau berkata kepada Allah, ya Allah, kalau engkau terima bait yang aku susun ini, maka sampaikan berita ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma nama ra'a al-habib al-Mustafa fil manam yad'a yadahu wa yaqul lahu ya Syatibi laqad qabila Allah minka syatibiyatuk. Kemudian ketika beliau tidur, beliau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pundak beliau, lalu berkata, wahai Syatibi, Syatibiyah yang kau tulis, sungguh Allah telah menerimanya. Wa huwa yuqarrir at-talaba wa at-talibat وهو لا يرى بعينه. جاء أحد الطلبة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا تقرأ. من جاء ثانيا قال أنا، قال اقرأ. من جاء ثالثا قال أنا، قال اقرأ. ففطن الأول أنه على جنابة وعلى غير طهارة، فاستأذن وذهب إلى المسجد وعاد، ولما عاد قال أحضر القارئ الأول؟ قال نعم، قال اقرأ. Beliau suatu hari mengajarkan bagaimana Syatibiyahnya kepada muridnya.
dengan cara giliran. Datang pembaca yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata beliau minggir. Tapi tidak dikasih tahu apa kesalahannya, minggir. Baru datang yang kedua baca, yang ketiga baca. Tapi yang pertama tadi ngerti. Oh, ternyata saya disuruh minggir karena dalam kondisi janabah, junub, dalam kondisi tidak bersuci. Maka pembaca pertama tadi mandi dan bersih diri, kemudian tidak lama dia datang. Walaupun tanpa melihat, dengan mata batinnya, Imam Syatibi bertanya, kamu pembaca pertama tadi ya, yang baru datang? Iya, sekarang baca. هذا يا كرام وإن دل فيدل على أن الله عز وجل قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. Beginilah Allah dan Rasul kita mengajarkan, walaupun Imam Syatibi itu buta, tapi dia punya firasat mukmin. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, hati-hati, takutlah dengan firasatnya orang yang beriman. فإخوة الأحباب الإخوة الكرام القرآن يحتاج إلى قلب سليم وإلى إخلاص. وأتذكر سيدنا أنس ابن مالك خادم سيدنا رسول الله سمعه يقول يا أنس إن لله أهلين يوم القيامة. قال من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Beliau berkata, kita semua kalau kepengen kenal dengan Al-Quran butuh hati yang salim, selamat, hati yang sehat, jauh dari berbagai penyakit dan juga dengan ikhlas. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Anas, ya. Sayyidina Anas disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi bersabda, di dunia ini, di bumi ini Allah punya keluarga. Siapa keluarganya Allah ya Rasulullah? Beliau berkata, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. معنى أهل الله وخاصته كما أشار سيد هارون أن الإجازة أخبرتكم أني قرأت على 5 مشايخ، ثم قرأوا على مشايخ أخر، ثم على التابعين، ثم على صحابة سيدنا رسول الله، سيدنا ابن مسعود، علي بن أبي طالب، زر بن حبيش، عبادة بن الصامت، أبي بن كعب، وابن مسعود، ثم إلى سيدنا رسول الله، ثم إلى سيدنا جبريل، ثم إلى رب العزة تبارك وتعالى. Terkait dengan Al-Quran, seperti dicatatkan oleh guru kita tadi Ustadz Harun Zain, bahwasanya beliau ini belajar Al-Quran itu dari 5 guru. 5 guru belajar lagi dengan guru-guru yang lain, sampai terus kepada tabi'in, ya. Kemudian beliau menyebutkan nama sahabat Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Harith, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud. Sampailah ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah orang kalau yang ingin disebut dengan ahlul Quran. Summa ila Jibril. Kemudian dari Nabi kita Muhammad sampai kepada Jibril alaihissalam. Summa ila Rabbil Izzah. Sampailah dari Jibril kepada Tuhan kita Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala. يعني حين تأخذ الإجازة فأنت في سلسلة القرآن، ليس سلسلة أهلك وأجدادك، فأنت تدخل في أعز سلسلة القرآن يتصل نسبك إلى الله عز وجل. Baik. Ketika kita mendapatkan sanad Al-Quran ini bukan sanad yang dari ke kakek-kakekmu, ayah-ayahmu, tidak, tapi ini sanad di mana tidak ada lain, silsilah ini menyambungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ونصيحتي للطلبة والطالبات أن يجدوا ويجتهدوا ويراجعوا القرآن، لأنه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقالها. فعلينا على الطلبة والطالبات المداومة، وتجتمع كل أخت مع أختها، كل 3 كل 4 يراجعون مع بعض القرآن، والطلبة أيضا نفس الكلام. فالقرآن يثبت حينما نراجعه ونتدبره ونقرأه كثيرا
ولا يحتاج إلى نوم ولا إلى كسل، يحتاج إلى جهد ومثابرة ومراجعة ومدارسة. Beliau mengatakan khusus untuk para santri, baik yang laki-laki maupun perempuan, dalam urusan Al-Quran ini harus sungguh-sungguh, harus jid, mujahadah. Namun selain itu jangan seperti unta yang terlepas dari rombongannya, tapi kumpul-kumpullah, duduk, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, belajar sungguh-sungguh sambil murajaah. Dengan begitu, insya Allah, mudah-mudahan Al-Quran ini terjaga pada diri kita. Yaumul Qiyamah هناك حفلة كبيرة يجتمع فيها أهل القرآن كما قالت أمنا عائشة قال لها سيدنا رسول الله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. Ingat, nanti di akhirat ada satu kumpulan, kelompok yang di situ adalah kumpul orang-orang ahlul Quran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran, orang yang cerdas dalam Al-Quran, bagus bacaannya, ma'asafarul bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ini kelompoknya orang-orang yang ahlul Quran. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa 'alaihi syab falahu ajran. Kalaupun ada orang yang baca Qurannya sulit, maka dia cuma dapat 2 pahala. Ajrul masyaqqati wa ajrul qira'ah. Apa 2 pahala ini tadi? 1, pahala kesulitan dalam baca, dan pahala dia membaca Al-Quran. Wa inna darajil jannah bi'adad ayil Quran. Darajatil jannah 6326 darajah bi'adad ayil Quran. Dan jangan lupa, level-level surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran, yaitu 6666. وينادي عليهم مولانا يا أهل القرآن ويقربهم إليه رب العزة تبارك وتعالى. وأسأل ربي تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله كل خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita dengan wahai ahlul Quran, dan orang-orang yang dipanggil dan mereka benar-benar ahlul Quran akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, ya, dan kita semua dibantu oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran, sehingga dia tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Fatihah. Nah, Nah. nanti beliau baca Quran, semuanya ikuti beliau baca Quran. نقرأ الفاتحة كل آية 3 بالمد العرضي سكون حركتين ثم 4 ثم 6 كل آية. Baik, beliau akan membaca kita salah satu ayat. Dia akan baca kitab, dalam ayatnya akan diulang-ulang 3 kali dengan aneka ragam cara baca. Ya. Tolong diikuti, duduk yang benar, jangan ada yang ngobrol, supaya kita dapat barokah sanad surah Al-Fatihah. Bapak-bapak ikuti, mudah-mudahan barokah. Al-maddu qisman asli wa tabi'i. Mad itu ada 2, ada yang asli, ada yang tabi'i. Al-ithnani ma'na wahid, asli wa tabi'i. Dua ini satu makna. صاحب الطبيعة السليمة يقرأ بها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آخر يقول بسم الله صعب. أما صاحب الطبيعة السليمة يقرأ بها. Kalau orang yang punya kesehatan yang normal, sahibut tabi'ah yang normal, itu akan mudah nyebutnya, ya. Tapi kalau ada yang tidak normal kayak sesak napas, memang agak ngeden-ngeden. Ini lah, begitu beliau contohkan tadi seperti itu. والمد الفرعي 5 مدود. من ضمن المدود مد عارض للسكون حركتان. تسمع في الحرم المكي يقول الحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan cabang dari mad asli ini ada sekitar 5. Di antaranya mad arid lis sukun. ثم آخر يقول الحمد لله رب العالمين.
Kemudian ada lagi yang buat seperti tadi, alhamdulillah rabbil alamin. Ada lagi yang lebih panjang lagi, alhamdulillah rabbil alamin. ثم آخر يقول الحمد لله رب العالمين. Ada lagi yang lebih panjang lagi, alhamdulillah rabbil alamin. فنقرأ إن شاء الله الفاتحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 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 الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط المستقيم. 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 صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. عند الضاد نركن شوية صغيرة، لحظة. ولا ولا نركن شوية، استطالة. أيوة استطالة. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أجزتكم جميعا بإجازة قراءة الفاتحة. Aku memberikan ijazah kalian semua. قولوا قبلنا. Katakan qabilna. قبلنا. Qabilna. قبلنا Qabilna. الفاتحة. Ya kenal. Ya kenal. الإخلاص والفلك لا؟ نعم. الإخلاص والفلك؟ نعم. حاضر. ممكن سورة ممكن. إجازة ممكن. حاضر إن شاء الله. هلا؟ آه. Sudah.
سنقرأ صور الإخلاص والفلق والناس. Sekarang Al-Falaq sama An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. برب الناس. برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. هذه غنة والغنة من هنا، ليس للسان عمل في الغنة. لو قلت قل أعوذ برب الناس خطأ، لكنها هنا مخرجها الخيشوم، والغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم المشددتين. Baik, diterjemahin enggak? Gunnah itu jangan di lidah, jangan qul a'udzu birabbin nas, bukan. Tapi dia yang namanya gunnah itu artinya di hidung, tidak ada di lidah. Maka jangan baca bin nas, tapi bin di sini ya. Qul a'udzu birabbin bin nas itu namanya gunnah. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس. من شر الوسواس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الخناس الذي يوسوس. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. من صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الخناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أجزتكم بالإخلاص والفلق والناس والفاتحة، فقولوا قبلنا 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 قبلنا
قبلنا قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.